بسم الله الرحمن الرحيم. وقال رجل مؤمن وی سړی مؤمنا من آل فرعون د ټبر د فرعون یکتم ایمانه چې پټ ساتلو ایمان خپل اتقتلون رجلا آیا وجنی تاسو هغه سړی ای یقول ربی الله دا چوای رب زما الله دے وقد جاکم بالبینات او تاکی سرا راتلی کڑی تاستا پا دلائلو باندے من ربکم دا طرفا دا ربستا سنا ویکو کاذبن او کچر تویدے دروغ جنا فعلی کذبون پا دبانی سزا د دروغ جنتیا د ددام ویکو صادقن او کچرتوی دے رشتینے یصیبکم برسی تاسوتا بعض اللذی بعضی عذاب یعیدکم چی اری دے تاسو لداغینام ان اللہ یقین اللہ لا یادی ہدایت نکی منا چاہتا مسرفون چاغوی زیادے کون کے کذاب دروغ جنام یا قومی وکم ازما لکم الملک اليوم تاسل دا بادشاہی ننرزا ظاہرین فی الارض زوروری پدی ملکی پدی زمککی فمن ینصرنا سوک تی چمداد بو کی زمنگا من باس اللہ دا عذاب دا اللہ نا ان جاءنا کچر تراشی منگتا قال فرعون اوی فرعون ما اریکم الا ما ارا نخیم زتا ستا مگر آغا چیز پوئیگما وما دیکم الا سبیل الرشاد او نخیم زتا ستا مگر لارد کامیابائی وقال اللذی آمنا وی اغا کستیمان روڑو یا قومی وکم زما انی اخاف علیکم یقینا زیریگم پتاسو باندی مثل یوم الاحزاب پشاند رزی دینا دیانونا مثل داب قوم نوح وعاد وثمود پشاند حال قوم د نوح علیہ السلام دا دیانو او د سمودیانو والذین وکسان من بعدهم چورستو د دینا وما اللہ ند اللہ یریدو ظلمن اراده کون کے د ظلم للعباد پر بندگان اخپلو